घरे सुजी टिके अछि कि तो आजिर ए भिडियो को बिना स्किप करी लास्ट जाए निश्चय देखन। मात्र 5 मिनिट रे एमिति जलखिया बनिबो कि समस्ते पचारिबे केमिति तयारी हेछि याकू बारंबार खाइबा पई इच्छा करिबे। तो चलंतु दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपीटी स्टार्ट करिबा। वीडियो भल लागिले गोटे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिबा भूलिबेनी। तो एठी देखंतु गोटे मीडियम साइज रो आलू आ गोटे मीडियम साइज रो टिके बड़ आलू नेछि ताकू चोपा छडे भल भाबरे धोई नेबा। देखंतु बड़ आलू को रखी मीडियम साइज रो आलू को एठी मु ग्रेट करि नेउछि। एथिरे हमरो छोटो छोटो ग्रेट हे जैथे आलू आ खाइबारे बहुत भल लागिताए। तो दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपी आपण माने कौ जगह देखुचंदी कमेंट रे निश्चय जणेबे मु समस्त को धन्यवाद जणेबी। तो एठी देखंतु एही परे छोटो ग्रेटर रे ही आमे सब आलू को कोरी नेबा। तो एठी देखंतु कोरा सरला परे सब तक एही परी काढी नेबा। काढी नै सरला परे देखंतु केते कम देखा जाउची। तो एतिकी ही हमरो रेसिपी रे दरकार। तो एठी देखंतु आमे प्रथमे याकू पानी रे धोई नेबा जेमिति कि हमर आलू रे बहुत स्टार्च रहिताय सेही परी आमे याकू धोई नेबा। तो देखंतु एही परी चिपुडी की भलो भाबरे काढी नेबा। तो गोटे थर चिपुडीला परे एबे आमे गोटे गिना रे याकू काढी नेबा। तापरे एबे आमे सब तक काढी सारला परे एबे एथिरे आमे पानी देई नैछे आ याकू छाडी देबा। आमे आजिर जलखिया खूब कम समय रे तयारी हे जेते। तो दर्शक बंधु माने देखंतु एथिरे जो बड़ आलूटी थिला ताकू आमे एही परी काटी नेबा। दर्शक बंधु आजिर रेसिपी आपण मानको केमिति लागुछि कमेंट रे निश्चय जणेबे। टिके भी भल लागुतले रेसिपी को गोटे लाइक निश्चय कर देबे। तो एही परी आमे आलू को काटी नेबा बेसी बड़ बड़ खंड करिबानी। तो एठी देखंतु सब तक आलू कटा जाईछि। एठी रे एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार नेबा। तो सब तक आलू को एबे ग्राइंडर जार रे ऐड करी एठी रे देबा आमे पानी पानी टिके बेसी देबा। आलू जतिकी अछि तारो अधा पानी देबा आमे। तो एठी देखंतु याकू आमे भलो भाबे बाटी नेबा। देखंतु टिके हल्का खदड़ रहिबो गोटे गोटे रहि जेबो किंतु चलिबो। तो एठी रे देखंतु मु गोटे गिना सुजी नेछि गोटे आलू पई गोटे गिना सुजी नेछि। एठी आपण माने सेम मेजरमेंट रखिबे। तो एठी रे गोटे गिना सुजी रे गोटे आलू व्यवहार करिछि। तो सब सुजी को ग्राइंडर जार रे ऐड कर देबा। एबे ऐड करिबा आमे पानी जेमिति कि हमर सुजी एवं आलू आहुरी टिके भल भाबरे बाटी जिवो सेही परी आमे पानी ऐड करिबा। तो एठी देखंतु हमर सुजी एवं आलू भल भाबरे बाटी हिछि। एबे आमे याकू गोटे बड़ पात्र रे काढी नेइछे। तो देखंतु केमिति या चाउलर पिठो परी देखा जाउछि। तो एठी देखंतु जार रे आउटिके पानी देई आमे याकू सब तक काढी नेबा। तो सब तक काढी नै सारला परे एबे देखंतु याकू आमे मिक्स करि नेबा जेमिति कि यह केते पतला किंबा केते मोटा रहिबो सेही परी आमे यार टेक्सचर चेक करिबा पई याकू भल भाबरे मिक्स करि देबा। तो देखंतु एही परी टिके मोटा रहिछि यार टेक्सचर याकू आमे रेस्ट पई छाडी देबा जेमिति कि हमर सुजी भल भाबरे फुली जिवो। बेसी समय छाडीबानी मात्र 2 मिनिट रे भल भाबरे फुली जाइताय। एठी देखंतु गोटे छोटो गाजर को आमे कोरि नेबा। जेउ पिला माने परिबा खाउ नाहंती सेमानंको पई एही रेसिपीटी बेस्ट हेइताय। सब परिबा एथिरे ऐड करि परिबे। देखंतु एठी मु ऐड करूछि गाजर एवं आलू मध्ये ऐड करा जाईछि। एठी देखंतु एठी गोटे छोटो प्याज को छोटो छोटो काटी ऐड कर देइछि। एबे देखंतु गोटे छोटो टमाटो को छोटो छोटो काटी एठी ऐड कर देबा। तो एबे आमे जो आलू को पुतुरे रखिथिले से आलू को मध्ये एठी ऐड कर देबा। यदि आमे याकू बिना पानी रे रखिबा या कला पड़ी जाई पारे सेथि पई एबे देखंतु हमर सब तक परिबा रेडी हि जिछि। आपण माने चाहिले एथिरे आहुरी परिबा मध्ये ऐड करि परिबे। लूण दे देबा स्वाद अनुसार आ याकू भल भाबरे मिक्स कर देबा। दर्शक बंधु माने आजिर रेसिपी आपण मानकू केमिति लागुछि कमेंट रे निश्चय जणेबे। आ एही जलखियाटी खूब शीघ्र तयारी हे जिते। देखंतु हमर एही परिबा गुडी को मिक्स करू करू केमिति पानी बाहरी जाईछि। एबे आमे एही पानी को चिपुडी नेबा आ गोटे जगह रे काढी नेबा। एही पानी को आमे फिंगिबा नै कोनोसी परिबा किंबा रुटी परोठा कोनोसी जिनस तयारी कला समय रे एही पानी को आमे व्यवहार करिबा। एही परी आमे पानी को चिपुडी की काढी देले कोन हेबो ना हमर बैटर टी बेसी पानिया हेबो नाही जेते बेले आमे लूण ऐड करिबा। तो एठी आमे परिबा अनुसार
ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ପୁରା ଭଲ ପାଇଁ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପରିବାକୁ ଏଠି ଚିପୁଡ଼ିକି ଆମେ କାଢ଼ି ନେଇଛେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ଆମର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ହେଇଛି। ଏହିପରି ଟେକ୍ସଚର ରହିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେଲେ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇନଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ପରିବାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ପରିବା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଏହିପରି ପରିବା ଏଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବା ଏଡ଼୍ ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତ କିଛି ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ବେଶୀ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବାନି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ପରିବାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହି ଜଳଖିଆକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ରେସିପିରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଧାକୋବି ଏହିସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଏଠିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ। ସୋଡ଼ାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୁଲିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହାଲୁକା ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଆଜିର ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ଏଠିରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ରେସିପିକୁ ତଡ଼କା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କଢ଼େଇକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗରମ କରିବାନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ କରିବା। ଅଧା ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେଠି ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା 2 ଡଙ୍କି ବ୍ୟାଟରକୁ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଇଟା ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀରେ। ଏଠି ଆମେ ବେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜିରେ ଆଜିର ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯେମିତିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଯେମିତିକି ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ଆଜିର ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଏହିପରି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଏହିପରି ତରବରିଆ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତଳପଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରପଟ ଓଲଟାଇ ଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହିପରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାଲକା ସୋରିଷ ଦେବା। ଏହି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଡଙ୍କି ବ୍ୟାଟର ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକିଏ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକିଏ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କିକି ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଉପର ପଟ ଶୁଖିଯିବ ଏହିପରି ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଓଲଟାଇଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବେଶୀ ରଖିଲେ ଚଲିଥାଏ, ଯେମିତିକି ତଳପଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଆମର ଜଳଖିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁତକ ଜଳଖିଆକୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ତରବରିଆ ସକାଳରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ମିଳିଲେ କିଏ ବା ନ ଖାଇବ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏତେ ସଫ୍ଟ ନରମ ଆଉ ତୁଲତୁଲିଆ ହେଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ତ ଆରାମସେ ଖାଇଯିବେ। ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ପିଠାଟି, ଆଉ କେତେ ଜାଲିବାଲ ହେଇଛି। ଏହିପରି ଜାଲିଦାର ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତା ଉପରେ ତ ଆମ ପିଠା ଉପରେ ତଡ଼କା ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ତଡ଼କା ବାଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଏହିପରି ପିଠା ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ସସ୍ରେ କିମ୍ବା ଚଟଣିରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ
ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।